الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھو بلند آواز نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اللہ دے فضل نال اور اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں پراواں ویراں دی دعا نال انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں اصحاب کہف دے حوالے نال کچھ بیان کرنا چاہنا۔ اے دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت میرا سونا اللہ سانو ساریانو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ اندر رسول دی گل سننی اللہ پاک سب دانا قبول فرما لے۔ حضرت جی سورۃ الکہف اے 15ویں سپارے جے ہم سورۃ الکہف اللہ سانو سورۃ کہف جمعے والے دن اللہ پڑھن دی توفیق دے وے۔ ایک بار اونچی آمین کہہ چھڑو۔ اللہ سانو ہر جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھ کے یا جمعے تو پہلا جدوں بھی ٹائم لگے سورۃ الکہف ضرور پڑھیا کرو۔ ان دا فائدہ ہی ہوئے گا اللہ پورا ہفتہ اللہ اس بندے دا دل نور نال منور فرما دے گا۔ اور بعد میں نہ لوگ اکثر میں دوست جرے میرے پرا ویر یہ سوال کر دینے تسی ہر جمعے آندے جے مخلص یاراں پراواں ویراں دی دعا نال مخلص تو کی مراد ہے حضرت جی؟ مخلص تو مراد ہے میں دینا اے
اللہ جاندا ہے جنہیں نصیحت مینوں ہوئی ہے نا شاید کسی اور نوں ہو سکی ہوئے ایک ہوئے نا یار تے ہوئے مخلص ایک ہزار نالوں پاری ہوئے ایک پر ہوئے اندروں باروں ایکو جیا مخلص ہوئے یقین جانو کوئی کسے تے اعتماد رہ نہیں گیا الا قلیل اکثر جڑے جفیاں پان آلے نعرے مارن آلے جڑے اکثر ہوندے نے نا پھر اے یا اے ڈنگ لاندے نے بندہ تصور تک نہیں کر سکتا ایہیاں جفیاں پان آلے ایڈے اتو عورتے بھی جور میں تاں ہر جمعے دعا کرنا اللہ مخلص یاران دی جڑے مخلص ہونا انہوں نے پتہ ہوندہ ہے بھی اسی مخلص ہیں اللہ تعالیٰ سب دا آنا اللہ اپنے دربار سے قبول فرما لیں حضرت جی سورۃ الکہف 15 سپارے جے ہم اور اس سورت دے رکوع 12 نے اس سورت دے نا 12 رکوع اللہ سبحانہ نے اپنے سونے نبی دے سینہ پاک تے 12 رکوع نازل فرمائے اور 110 آیتاں سورۃ الکہف دیاں 12 رکوع یاد کر لو 110 اندیاں آیتاں سورۃ الکہف دیاں اور 1570 یعنی 1570 1570 اندے کلمات نے سورۃ الکہف دن 1570 کلمات نے اور اندے 6360 اندے حروف نے سورۃ الکہف دی گل سنا رہے ہیں 6360 اندے حروف نے تے جڑا بندہ سورۃ الکہف پڑھ دے نا دل لگا کے پڑھ دے میرا اللہ انہوں 53,053 یعنی 63,600 میرا اللہ ان دے نامہ مال جن نیکیاں لکھ دیں دے 63,600 نیکیاں ان دے نامہ مال جن درجوں دیاں نے جڑا سورۃ الکہف پڑھ دے نا 63,000 نیکی 63,600 ان دے نامہ مال جن اس سورۃ الکہف ان دا شان نزول کیے توجہ فرما لو نازل کدوں ہوئی اللہ سبحان اللہ اس سورہ پاک نے مکہ پاک اندر مکہ پاک دی دھرتی تے اے نازل ہوئی ان دا شان نزول اے یہودیاں نے نبی پاک کولوں 3 سوال کیتے یہودیاں نے 3 سوال جنہ جو ایک سوال اے سی کہ سانو او غار والے نوجوانہ دا قصہ سنا او غار یہودیاں دے عالم آکھیا جے تو انہوں انہیں غار والا قصہ سنا دیتا پھر سمجھا جے سچا نبی ان دے کلو پچھو غار آلیں دا واقعہ سناوے او غار آلے تے یا سانو اے بھی دس دیں کہ ذوالقرنین کون روح کی چیز ہوندی جاؤ جا کے سوال کرو جے سچا نبی ہویا نا تینے جواب دے گا تے جے نبی نہ ہویا تے ہاس کے گل ٹال دے گا انہوں جواب نہیں آنا انہاں نے آگے نا نبی پاک کلوں اے سوال کی حضرت دے سانو اے دسو او کاف یعنی غار والے نوجوانہ دا کی واقعی ہے او تے سناؤ اللہ نے اپنے مصطفیٰ دے سینہ پاک دے اللہ نے سورۃ الکہف دے سونے اللہ نے کٹھے 12 رکوع اے او سورت دے جڑی مکمل سورت یعنی اے نہیں بھی 4 آیتاں 5 آیتاں 10 آیتاں نہیں بلکہ اللہ نے 110 آیتاں 12 رکوع اللہ نے کٹھے اپنے پاک محمد دے سینہ پاک تے اتار چھڑے نے کٹھی سورت نازل ہوئی اور ہے کہ لکھیا کی اللہ پاک فرمان دینے انہم فتیاتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا نبی پاک تو پہلا پتہ نہیں کنے سال پہلا
بعد لکھے اے نوجوان جناب موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چیسن، بعد لکھے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے اے لوگ آئے اللہ عالم، لیکن جس ٹائم نیتوں بیدار ہوئے نے، نیتوں بیدار پہاڑ دی گار چوں باہر آئے نے، 309 سال اس سونگی پہاڑ دی گار چوں باہر آئے نے، میرے نبی دے آل تو پیدا ہون تو، نبی پاک دے پیدا ہون تو 20 سال پہلا، 20 سال یہ اپنی نیتوں بیدار ہو چکے سن، 20 سال پہلا نبی پاک دے آل تو اے بیدار نیتوں ہو چکے سن، اے اصحاب کاف اللہ پاک دا قرآن آندے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اے نوجوان سن، اے جوانی دے اندر یاریاں اپنے رب نال لا لئیاں، اے جوانی ویچنا دوستیاں اللہ دے نال، اپنے سونے اللہ دے نال دوستیاں لا لئیاں، اینا جوانی ویچ فتیہ عربی دے اندر اس عمر نو آکھیا جاندے، فتیہ تو نو اس عمر نو آکھیا جاندے، لباں کرنیاں داڑی کرنی ہوئے نا، اینا جوانی جنا اپنے رب دے نال اینا یاریاں لا لیاں، روم دا لگ گئے نا، حضرت جی روم دی دھرتی ہے نا، روم دی علاقے دے اندر ایک دکیاں نو سب بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے، اے آندے لوگوں سجدہ منو کیتا جائے نا، اے اپنے آپنو سجدہ کرانا لیں، اے بہت بڑا ظالم ہے، اندے زمانے دے اندر ایک نوجوان دے دل میں جو نا ایک گل اٹھی نا، انہیں آسمان والے ویکھیا، آسمان بنانا لاتے کوئی ہو رہے، زمین بنانا لاتے کوئی ہو رہے، ایک کون آندہ منو سجدہ کرونا، آسمان تو بارشاں پان والا کوئی ہو رہے، اندے دل دے اندر توحید دی لہر اٹھینا، اندے دل دے اندر ایک خیال آیا، اللہ ایک کیے نا، سارے بولو اللہ ایک کیے، اور تسی بھی گواہی پوالو، اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اندے ذہن چے خیال آیا، آج رام آج رہم اے شرک ہو رہے ہیں، اے کم چنگا نہیں نا، اندے ذہن چے خیال آیا، ایک خیال کچھ اور بھی منڈیاں دے ذہن چے آیا نا، اند کر کے اے نوجوان ایک سیڈ تے چلے گا نا، اینا جا کے پینڈوں بار اینا شہروں بار اپنا لاگ ایک سسٹم بنا لیا، اوتھے بیٹھ کے نا اے پڑھ دینے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ ایک ہی نا، اللہ پاک دیاں عبادتاں کر دے رہنا، ایک گل نکل دی نا، تکیاں نو سو بادشاہ دے کنا چے پہنچی، میرے زمانے اندر میرے سلطنت دے اندر کچھ نوجوان کچھ منڈے اونا میرے بغاوت کر دیتی ہیں نا، او مینو رب نہیں پہ من دے، مینو سجدہ نہیں پہ کر دے، آندے جاؤ نا اونا نو بلا کے لے آؤں، اینا 7-8 نوجوانوں اینا دی تعداد اللہ پاکی جاندہ ہے نا، پر مفسرین نے اینا دی تعداد 7 لکھی ہے نا یا 8 لکھی ہے نا، اے 7-8 نوجوان اندر کے دکیانوں اس بادشاہ دے دربار جی آئے، اینا راجیاں لگے ہم ایک مشورہ کر لیا نا، اینا راجیاں لگے ہم ایک مشورہ تے صلاح کی دینا، ایک کہن لگے اوہ مارتے جائے جنا، کٹھیاں ہی سامنے پیش ہونا ہے، کٹھیاں ہی بولنا ہے، جے کوئی سوال کرے نا کٹھیاں جواب دینا ہے، جے مارنا چاہے تے کٹھیاں تونا سامنے پیش کر دیا جنا، اسی اللہ پاک دی توحید دی خاطر اپنیاں گردناں بھی کٹا
بنان لی تیار ہیں۔ اے جس ٹائم دکیانوں سے بادشاہ دے دربار جی آئے نا، اے دکیانوں سے بادشاہ کہن لگا ہاں بھئی تسی اے نما تماشا کی بنا لے، رب تے میں ویکھو اپنے بابے والے او مینوں پیا متھا ٹیک دے، اپنے دادے والے ویکھو نا اے تسی نما دین کتھوں لے کے آ گئے جے نا۔ اینا نوجواناں ایندے دربار چے کھو کے ایندی اکھاں چ اکھاں پا کے جو جملے بولے اللہ نے اپنے پاک محمد سینے تے اتار دیتے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماندے نے سونیا جس ٹائم تکیانوں سے بادشاہ دے سامنے اے نوجوان کھڑے سن وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سونیا میں نہ دے دل مضبوط کر دیتے نا، کتے ڈولا ہی نہ کھا جان، اے کتے ڈر نہ جان۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اینا دے متھے تے نا تریلیاں نہیں آئیاں، اینا دے متھے تے پریشانی دے سار نہیں آئے ہیں تے چھوٹی عمران دے نوجوان اے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا۔ وَرَبَّتْنَا سینہ کیوں نہ تان دے، وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک دا قرآن آندا ہے میں نہ دے دلانوں نا ان کر کے مضبوط بنا دیتا نا، انہ دے متھے دے نہ دے پسینے آئے رہے تے نہ پریشان ہوئے۔ اگے اللہ دا قرآن آمدہ ہے اللہ سونے انہ دے دل کدوں مضبوط فرمایا جی آکھیا اے زکامو جیسا ٹائم دکیانوں اس بادشاہ دے سامنے ایک کھڑے ہوئے سن اس ٹائم دل مضبوط بنا دیتے نا۔ اللہ جے دل مضبوط بنائے انہ پھر اللہ سونے ایڈے بڑے بادشاہ دے سامنے انہ منڈیاں بولی کی بولی انہ جواب کی دیتا نا۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے جیسا ٹائم انہاں دے دلانوں مضبوط کیتا نا، اے دکیانوں سے بادشاہ نوں کہن لگے اوے بادشاہ اے قرآن چ لکھے ہے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اوے دکیانوں سے رب تو نہیں ہو جنہاں دی تو پیا پوجا کرنے یا کرانے رب نہیں ہو، ربنا رب السماوات والارض، ربنا انہاں منڈیاں جو بولیاں بولیاں اللہ نے انہاں دیاں بولیاں قرآن بنا دیتیاں۔ اوے نوجوان جے جوانی جے بندہ اللہ دا یار بن جائے نا، ہائے اللہ سونیا ایک ایسے نوجوان نے اے پتہ نہیں کڑیاں ماما دے جنے ہوئے نے جنہاں نے دکیانوں سے بادشاہ دے روم دی دھرتی دیکھو گے آسمان والے وے کے آکھیا ربنا رب السماوات والارض، اوے ظالم رب تو نہیں ہو رب تے ساڈا عرشاں والا ہے، اور سماوات والارض آسماناں دا بھی رب ہے او زمین دا بھی رب ہے۔ اگے قرآن چ لکھی ہے نال ہور بھی گل کرن لگے لانا دو مل دونہ ہی لانا دو مل دونہ ہی الہ لقد قلنا اذا شططا، اوے بادشاہ اسیاں دے نال کسے نو شریک نہیں بنا سکتے نا۔ اے بادشاہ دکیاں نو سکین لگا اے نا منڈیاں جے انہی دلیری کتھوں آ گئی، اے تا میریاں اکھاں چی اکھاں پا کے پہ جواب دین دے۔ اے دکیاں نو سب بادشاہ کہن لگا آندے او منڈیوں سنو جاؤ میں تو انہوں مولت دین لگا، جاؤ جا کے سوچو غور و فکر کر لوں جے تسی بعد نہ آئے نا، جے تسی اپنے باپ دادے دے دین تے نہ آئے نا، میں سن لو سزا کی دیاں گا، میں ساری دنیا دے سامنے تواڈیاں تونا لا کے نا میں تو انہوں
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐ ਰੋਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਆਣ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੱਥੀ ਆਇਆ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗਾਰ, ਇਹ ਗਾਰ 'ਚ ਵੜੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤੁਲ kahf ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ kahf ਨਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੁਰ ਪੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿਆ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਰਵਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਛੇੜੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬੁਨਾ ਰੱਬੁ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਜ਼, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਛੇੜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਆਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਬੁਨ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਦਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਅੱਲਾਹੁम्मा ਅੱਲਾहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बुम मिन कलाब। अल्लाह इस बेईमान ने मेरा दिल तोड़िया, इस बेईमान ते अल्लाह जंगल दे कुत्तियां चों कुत्ता छड़ दे, शेर आके पाड़े। इथों साबित होंदा है एक कल्बुन बाद दफा शेर ते भी बोलिया जांदा है। अल्लाह आलम अगली गल भी सुन लो ना हज़रत साहब, तरा सुन लो ध्यान दे नाल। एक कुत्ता नाल नाल पिछे डर पिया। जिस टाइम तफसीर खाजन च लिखिया है ना, मैं आप पढ़े हज़रत साहब, तफसीर खाजन च लिखी है, जिस टाइम एक कुत्ता पिछे दौड़िया ना, इन्ना रट्टे मारे ते रोड़े मारे, कहन लगे कुत्ते आ पिछे हट जा, जिथे जाएंगे उथे बोलेगा साडे राह आउट हो जाएंगे। एक कुत्ता अल्लाह ने कुत्ते नूं बोलन दियां ताकतां दे दित्तियां, अल्लाह ने कुत्ते नूं बोलन दियां ताकतां दित्तियां। एक कुत्ता जुबाने हाल नाल बोल के कह लगा, मैं पिछे नहीं जाना, मैं भी उनदे यारां दे नाल ही जाना है, मैं पिछे नहीं जाना, मैं भी उनदे बेलियां दे नाल, उनदे सजना दे नाल जाना है। एक कुत्ता भी पिछे पिछे दौड़ पिया। जिस टाइम ये दौड़े ना, सामने पहाड़ की गार आई, ये थक गए ना। जिस टाइम थक गए ना, इन्ना फिर दुआ वाले हाथ चुके ना, कह लगे रब्बाना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह
अल्लाह सोने हुण साडे हाल ते न फरमा दे रब्बाना आतिना मिन लदुनका रहमतन अल्लाह सोने रहमत दा छट्टा मार दे हुण असीं थक गए अल्लाह पाक दा कुरान आंदा अल्लाह दा सोने ए नौजवान मेरे यार बने ए मेरे सज्जन बन गए जवानी च मेरे बन गए ना मैं या मुल पा के वखाया अल्लाह दा कुरान आंदा अल्लाह दा सोने जिस टाइम दौड़े दौड़े जाके पहाड़ दी गार च बड़े ए डिग पैना अल्लाह दा सोने मैं जमीन ते डिगन तो पहला अपनी रहमत दी गोद च उठा लिया कहो सुभान अल्लाह मैं डिगन तो पहला आपदे यारां नूं आपदे सजना नूं डिगन तो पहला रब्बा ने ना दुआ जो मंगी रब्बाना आतिना मिन लदुनका रहमा अल्लाह सोने रहमत कर दे असीं हुण थक गए अल्लाह दा सोने डिगन तो पहला मैं रहमत दी बुकल च लै लिया इत्थे ही बस नहीं सोने एडे चंगे लगन डे सन फाज़ा बना अला ज़ानिहिम फाज़ा बना अला ज़ानिहिम फाज़ा बना अला ज़ानिहिम फाज़ा बना इधर वेखो मेरे बल्ले आज फाज़ा बना अला ज़ानिहिम फाज़ा बना अला ज़ानिहिम ओए उज़न करन नूं आखिया जांदा है फाज़ा बना असी कन्ना ते थपकियां लाइयां अज बच्चा ना सोवे ना ओंदी मां कन्ना ते थपकियां लांदी आंदी बेटा सौ जा अज बच्चा ना सोवे ओंदी नानी दादी फूफी खाला कन्ना ते थपकियां मार दी आंदी बेटा सौ जा अल्लाह दा सोने ए जवानी च मेरे यार बन गए ए जवानी च मेरे बेली बन गए इन्हां दे हत्थां च इन्हां दे पैरां च गुनाह दियां ताकतां बड़ियां सन उस टाइम इन्हां आख्या सी रब्बुना रब्बु समावाति वल अर्ज़ असीं अल्लाह दी खातर हर शै छड्डन लगे सोने इन्हां विचली उम्र मेरे नाल ला दित्ती ना अपने बाप छड़ के एडे एडे वड्डे पैसेदार ओहदेदार बाप छड़ के ना मेरी खातर दौड़ के आए ना अल्लाह दा सोने मेरा कैमरा कैच करदा रहा अल्लाह दा कैमरा इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद अल्लाह दा कैमरा बड़ा तेज अल्लाह दा सोने जिस टाइम ये पहाड़ दी गार च डिगे ना मैं रहमत दी बुकल च उठा लिया इत्थे ही बस नहीं फाज़ा बना अला ज़ानिहिम फाज़ा बना अला ज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अददा अल्लाह दा सोने मैं अपने कुदरत दे हत्थां दे नाल अल्लाह दा मैं कुदरत दे हत्थां नाल फाज़ा बना अला ज़ानिहिम मैं कुदरत दे हत्थां दे नाल इन्हां दे कन्नां ते ऐ थपकियां आप लाइयां मैं अपने हत्थां दे नाल थपकियां मारियां मैं आख्या ओए सज्जनों सौ जाओ ओए बेलियों सौ जाओ ओए मेरे यारों सौ जाओ अल्लाह दा सोने जे मैं थपकियां लाइयां ऐसी मिठे निंदर सौ गए 309 साल सुतियां गुजार दिते ने जे मैं थपकियां लाइयां ये सौ गए 309 साल सुते रह गए ना थपकी अल्लाह लावे निंदरा किवें नाम हजरत साहब ये तकियां नूं उस बादशाह किसे होर इलाके दे दौरे ते गया ये वापस पहुंचे आंदा हाँ भाई ओ लब के लियाओ मेरे दरबार च करो ना पेश ओ नौजवान जिन्होंने मैं टाइम दे के गया सा मुल दे के गया सा बुला के लिया मेरे दरबार च जिस टाइम सपाई फौजी लबन गए ना ये लभते ही कोई नहीं पै परेशान हो गए ना बादशाह भी परेशान इन्हों जमीन खा गई आसमान खा गया गए किथे नौजवान आंदा इवें करो एक विचों बंदा बोल के इंदा मशीर आंदा बादशाह तकिया नो स बादशाह हाल मैं दस देना हाँ भाई दस आंदा इंदे बाबे
کے پھڑو انہاں دے پرا باپ پھڑ کے لیا سزا دیو آپ من جان گئی اے نوجوان کی تھے انہاں دے والدین ہاتھ کڑیاں لا کے تکیاں نوس بادشاہ دے دربار جے پیش کیتے گئے انہاں دے باپ کہن لگے اوے تکیاں نوس بادشاہ سانو کوئی خبرہ نہیں اسی تیا بڑا سمجھان دے رہے ہیں نہیں مننے ساڑھے تے سارے کر دیاں خزانے تے پیسے لے کے نس گنے ایمیں کر تُسیں بھی لبوں اسی بھی لبنے ہم اسی اپنی اکھاں دے سامنے اسی آپ تونا لاوان گے اسی اتے کھو کے مرواوان گے انہوں لب کے لیا اسی نہیں لبنے ہم بادشاہ مطمئن ہو گیا لبن لگ پیاں فوجاں حضرت جی اگے آ جاؤں ایک بندن اے لب دے جیسے ٹیم او پہاڑ دیگار تے کولوں دی لنگے او جتھے اللہ دے یار لیٹے ہوئے نے اللہ دے بیلی لیٹے ہوئے اللہ دے سجن پہاڑ دیگار چنگ لیٹے ہوئے جیسے ٹیم اس غار دے کولوں لنگے نا اے قرآن جو لکھی ہے اے قرآن پہ آن دے سن لو تیان لل اللہ دا قرآن آن دے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ زِرَائِ بِالْوَسِيدِ اللہ دے سونے ہم اے پہاڑ دیگار دے بار آئی کر کے کتا دو میں پیر پھیلا کے نا اپنے دو میں لتا اے قرآن جو لکھی ہے اللہ دے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ پھیلا کے بیٹھا زِرَائِ اپنیاں باواں بل ان کر کے بالوسید زمین دے نال دو میں باواں گلیاں آئی لمیاں کر کے کتا پہاڑ دیگار دے بار بیٹھے مینوں تے میں لگن دیا اللہ کتے نوں پیرے تے بٹھا دیتا ہے نا جیسے ٹائم پہاڑ دیگار دے کول گئے نا شک پیا ایس پہاڑ دیگار چے نوجوان نے ہون کی ہویا سبحان اللہ وے اللہ دے یار ہون قرآن جلی کیا سن لو لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ ادھر ویکھو اِنَّ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا انہاں جیسا ٹائم این چاہتی مار کے ویکھی پہاڑ دیگار چیں چاہتی مار کے ویکھی اللہ دے سونے ہم قرآن جلی کیے والا مولیتا منہم روبا میں نہ دے چہریاں دا آپ دے یار دے چہریاں دا روبی نہ بنا دیتے اینا پہاڑ دیگار جیں چاہتی ماری پچھلے پاری پچھان دوڑ پہنا اینا تے روب تاری ہو جندے او بیٹھے جی او پچھانو پجے پچھلے پیری قرآن دے لکھیا ہے پچھلے پیری ہوندہ نا کنڈ کر کے نہیں اینا ڈرے ہوئے ہوئے کر کے پیچھا پجے اللہ او بیٹھے ہو اینا روب چیرے آندہ اینا پہاڑ دی گار چنگ باروں سراغ چھوٹے تھلو پہاڑ دی گار بڑی اللہ دے سونے آم جوانی میرے بیلی بنے جوانی میرے یار بنے اینا جوانی ویچ آپ دے باپ چھڑے اینا جوانی ویچ آپ دنیا دیاں دولتاں ٹھکرا دیتیاں اینا جوانی ویچ آپ دے پرا چھڑے رشتے دار چھڑے اللہ دے سونے آم منو میری غیرت دی قسمیں منو میری ذات دی قسمیں میں ایا مولو پا کے بخا دیتا ہے میں سورج نو آکھی ہے وہ سورج واتارا شمسا ایک قرآن جلی کی ہے اذا طلعت تزاورو ان کہفہم ذات الیمین اللہ دے سونے آم میں آکیا سورج اتو نہ لنگی کتے میرے یارانوں توپنا لگ جاندی ہوئے تو سمجھنا ہے ان دے یار ایمی نہیں لاڈا ان دے یاران نال تیرے کھانے خراب ہو جان گے انشاءاللہ اللہ کھانے خراب کردہ پیا اور انشاءاللہ ہوندے رہن گے کیا ظالمات جنہ میں اڈا لائے کسے اللہ والے نال حضرت صاحب
لاڈے اللہ والے نال تیرے کھانے خراب ہو لوکی ویکھے گا انشاءاللہ او ظالم او بھائیمان او جننے اڈا لایا کسی اللہ دے یار نال کسی مومن نال اللہ دنیا تے کھانے خراب کر دیندہ ہے یہ اڈا لائی کھڑے نے آبنو بدبخت کندے نال اوندے یارہ نال حکومتیں دے کولنے پاوریں دے کولنے اللہ پہ پہاڑ دی گار جنے ہمت نہیں بھی کول چلے جان تو سمجھ رہا ہوں دیا پاور ہے میں ہی نہیں اللہ دے سونے میں سورج نو آکھیا سورج تھلے میرے یار سوتے پہی پاس سے لنگ جا سبحان اللہ کہہ چھڑو وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال قرآن دے لکھی ہے اللہ دے سوراخ ڈاگو میں ہوا لنگ جاندی ہے پر توپ اندر نہیں جاندی ہوا اندر پہنچ دی پئی ہوا دیاں لہراں وچ جا رہیاں نے بار بار کیتے میرے یارانوں گرمی نہ لگ جائے میں سورج نو آکھیا نا پرے ہو جان ایتھے ہی پاس نہیں اللہ پاک فرمان دے نے میں اینا دے اے ناخن اینا نو آکھیا ودیا جینا اینا والا نو آکھیا جتھے ہے جن رک جاؤں اس تو اگین بڑھنا نہیں جتھے وال سنن اوتھے وال اوتھے روک گیا جتھے ناخن سنن اوتھے روک گیا اللہ نے سونے ایڈے چنگے لگن ڈیسن روم دی ترتی دے اندر اے نوجوان پہاڑ دی گار چے بڑے اللہ دے سونے ایڈے سونے لگن ڈیسن ایڈے پیارے یا اللہ کیوں پیارے اللہ دے سونے انہاں نے میرے نال یاریاں لا لیاں بیلی بن گئے او بھی جوانی جے بیلی بن جاؤ اللہ میں مولے میں پا دے گا اللہ دے سونے کروان لگیاں کپڑیاں دا سوٹی کوئی لے کے آئے سنن جرا گل چے پایا کپڑے ہور نہیں لے کے آئے نا اللہ دا سونے میں نو ایڈے سونے لگن ڈے سن میں پہاڑ دی گار چے اینا دے 309 سال اے میرے یار سوتے رہنے میں کپڑیاں نو واٹ بھی نہیں پہن دیتا نا 309 سال اے میرے بلی سوتے پہنے اینا کپڑیاں نو واٹر میں نہیں پہن دیتا نا ایتھے ہی باس نہیں اللہ دے سونے اینا دے وال اے کروان لگیاں اپنے سونے وال اے واہ کے بار آئے سن میں 309 سال اینا دے وال خراب نہیں ہون دیتے نا اے جیویں وال واہ کے بار آئے ایویں ہی پہنے اللہ دے سونے اے قرآن لکھی ہے واللہ دے یاراں دی گل سنان لگا سن لو تیان لال اے قرآن دے لکھی ہے اللہ دا قرآن کی بیان دے اللہ دا سونے ایڈے منو چنگے لگن دے سن وانو کلبوہم ذات الیمین وانو کلبوہم ذات الیمین اللہ دا سونے وانو کلبوہم ذات الیمین وذات الشمال اللہ دا سونے ایڈے میرے یار چنگے لگن ڈے سن میں ہر سال پچھوں ان آپ دے یاران دے پاسے بھی آپ ہی بدل دارے اپنے ہاتھاں دے نال انہاں دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہے ہیں اے سونگ ہے اکھاں کھلیاں نے پر ہین سوتے جے کوئی بندہ آکے ویندا سی نا ان اکھاں دا روب اسے ٹائم پیچھاں دوڑ جاندا اے پوسے ٹائم فوجاں دوڑ کے دکیا نو اس بادشاہ دے دربار تے پہنچیاں کہن لگیاں بادشاہ جی معاملات خراب ہو چکی ہے ہاں بھئی کی معاملہ ہے
इन्हां आख्या साडे नाल चलना। आ मामला बन गया। ये दकिया नूं उस भी बादशाह के वेखिया ना, ये नौजवान अखां खुलियां ने इंज सुते पे, इन्हें झाती मारी, ये रोब तारी हो गया। ये भी पिछा दौड़िया, इन्हें आके हुक्म कीता ना इवें करो, असां जो बाहर लिया के मारना आपे मर जाएंगे, इवें करो इन्हां दी गार दे मने मने उच्ची दीवार बना दियो। उच्ची दीवार ना बाहर आएंगे, विच आपे मर जाएंगे। इन्ना उच्ची उच्ची दीवार चल बनाई। अल्लाह दे यार ये पहाड़ दी गार च सुते पैने ते कुत्ता भी नाल ही सुता पिया है ना। सुत्या सुत्या 309 साल लंघ गए ने। दकिया नूं उस बादशाह दे रिश्तेदारां विचों 2 बंदे होर जिन्हां दे ज़हन च शौक पैदा होया, असीं भी अल्लाह दे यार बनना। कहो सुबहान अल्लाह। या अल्लाह जिन्हें आए ने सब नूं अपना यार बना ले। इन्हां दे ज़हन दे अंदर एक ख्याल आया ना, असीं अल्लाह दे यार बनने। लेकिन औपर नहीं हो रहा सी, जहर नहीं हो रहा सी। इन्ना एक तख्ती लई ना, मेरे वाले वेखो, तख्ती लैके तख्ती दे ऊपर सारा वाकया नौजवानों का लिख दिता, ताकि साढ़े मरण तो बाद हो सकता है कोई ऐसा बादशाह पहुंचे, हो सकता है कोई ऐसा बंदा आवे, दीवार डेगे जाके तख्ती पढ़े, सारा वाकया पे पढ़ ले किवें वाकया पेश है। इन्हें तख्ती लैके तख्ती दे उत्ते सारा वाकया लिखिया, दीवार दे अंदर तख्ती सुट दी ना। हजरत जी टाइम लंघदा गया ना, वक्त लंघदा गया, 309 साल लंघ गए ना। हजरत जी कुरान आंदा है 309 साल बादशाह आंदे रहे, बादशाह जाते रहना। ओए हमेशा ते बादशाह सोने अल्लाह पाक दिए ना, हमेशा बादशाह उस अल्लाह पाक दी। सुन लो एक बादशाह बड़ा नेक, बड़ा अल्लाह वाला, बड़ा तहज्जुद गुजार। इंदा नाम की, इंदा नाम बेदोस सेंदा नाम है, बहुत अल्लाह वाला नेक है। एक कहन लगा लोगों अल्लाह कोलों डर जाओ, रब के नाम मरण तो बाद दोबारा खड़े होना पैगा ना। लोग कहन लगे ओए बादशाह किथों नवा दीन लैके आ गए हैं कि मरण तो बाद दोबारा किवें उठांगे, सानू दलील देना, निशानी विखा, वरना तेनों मार देंगे ना, असीं तेरी ना बगावतां करांगे। ये अल्लाह वाला बादशाह रात उठिया, सजदे पिया, रो रो के दुआ मंगी, आंदे अल्लाह सोने ये मेरे कोलों निशानी मंगन ने मरण तो बाद दोबारा जिंदा होने दी, हुण मैं की करां। अल्लाह ने इनकी दुआ नूं कबूल फरमा लिया। उधर अल्लाह ने आपदे यारां नूं क्या उठो मेरे यारों, हुण तुहाडियां लोड़ां पै गईयां ने। हजरत जी सुन लो ध्यान दे नाल, सोते अल्लाह दे यार सोते सोते ना अनकर की अखा मलदे मलदे अखा मल लग पैना, अखा मलदे मलदे अपने आप नूं हलाया, जगाया ना, उठ के बह गए। सारे नौजवान उठ के बह गए ना। ओनू वेख के आंदे हाँ बई सुना, और नाल दे नूं आंदा तू सुना, हाँ भाई तू सुना। नक्शा कुरान पे खिंच दे, वाका ज़ालिका बासनाहुम लियतसालू बैनहुम, इन आपस दे विच सवाल कीते ना। हाँ भाई तू सुना, हाँ भाई तू सुना। ओनू वेख के आंदा जी बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हाँ, वो आंदा मैं भी ठीक हाँ। कुरान आंदा काला काइलों मिनहुम, इन्हां विचों एक बोल के कहन लगा ना, एक बोल के कहन लगा कामला बिस्तुम, ओए सोनियो
किन्ना को टाइम सोते हैं कुरान आंदा कालो लबे सनाम यौमन औ बाज़ायाम यौमन औ बाज़ायाम और सोने पुछन आलिया कल सोते सां अज उठ बैठे या इवें समझो सुबह सोते सां दोपहर टाइम अख खुल गई। इन्हां नौजवानों विचों एक दा नाम अली है ना, उन्होंने कह लगे यार भुख बड़ी लग गई है ना। हजरत जी सुन लो, इसे दौरान एक बकरियां चरान वाला ना अंत करके बकरियां लैके ये दीवार के कोल पहुंचे। उन्हें सोचा दीवार बड़ी उची उची हवेली बनी, इन्हों दरवाजा खोलने उन्हें अपने हथियार लिया के कंधाला मार मार के इनू इस सुराख नूं दीवार नूं सुराख कीता ना, इत्थे मैं बकरियां छड़ देना वाड़ा बन जाएगा। इन्हें सुराख कीता ना, जिस टाइम झाती पई ना इन्हां नौजवानों दी सुभान अल्लाह ये बाहर दा माहौल वेखिया एक विचों कहन लगा सुन लो आंदा भुख लगी खाना खा लईए, नाल दा कहन लगा ओनू भेजो मलीहा नूं भेजो। इनू कहन लगे ओ यमली खां ओ यमली खां आप पैसे ले ले जा खाना लेके आ। नक्शा अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, कहन लगे कालू रब्बुकुम आलम बिमा लबिस्तुम। और सोनियो ये बहस नूं क्यों पैंदे पै जे, जिन्ना देर भी सोते हैं अल्लाह सोना ते जानदा ओनू पता किन्ना सोते हैं। उन भुख लगी कुरान आंदा फबासू आदा कौम बिवारी के गम हाज़िही इलल मदीना। एक नूं कहन लगे तू जा खाना लेके आना, आ पैसे ले जाना खाना लेके आना। इन्हें पैसे फड़े ये बाहर निकल पिया, नाल कहन लगे फल यांजुर अयो हाज़ का तो आमन। कहन लगे कोई अच्छा होटल वे के खाना ले आई, लुक लुक के जाई कोई वेखे ना। ये नौजवान ये पहाड़ दी गार चों बाहर आ गए, इन्हें सज्जे खब्बे वेखिया हालात बदले पै ऐं करके बाजार वाले टुरिया। इहदे हाथ च पैसे ये वेंदा आ बाजार किवें बन गए, इत्थे बाजार नहीं आ बाजार किवें बन गया। अपने आप नूं करके हलांदा अपने आप नूं झंझोलदा किते मैं ख्वाब ते नहीं वेंदा पिया ना। जिस टाइम अपने आप नूं झंझोल के आंदा ख्वाब नहीं मैं ते हकीकत विच ही खड़ा हां। फिर नाल डरी जांदा कोई मैनू सियान ना लवे, हाय कोई मैनू फड़ के दकिया नूं उस बादशाह दे कोल लै ना जावे ना। डरी जांदा घबराई जांदा डरदा डरदा बाजार दे विच वड़िया ना। आ बनो कदी मूँह छपांदा कोई बाजार च वेख ना लवे ना, पैसे दे हाथ च ने बाजार च वड़िया। हजरत जी सुन लो ध्यान दे नाल, बाजार च वड़िया होटल लभन लग पिया, वे के हैरान बाजार किवें बने पैन। हाय अगर 309 साल ने तुहाडे जो किसी नूं पता इत्थे 300 साल पहले की सी 300 अज करके अपने आप नूं कदी मुखातब होंदा है यमली खां। इहदा ना यमलीख है, यमली खां कित्थे आ गए हैं लगदा शहर भुल गए हैं। डरदा डरदा एक होटल ते वड़िया, एक बंदा नान ला रहा है होटल ते नान ला रहा है। उन्होंने जाके आंदा भाई जान ऐला पैसे ले ले नान दे दे। ओ होटल वाले ने सिक्का फड़िया, सिक्का चांदी दा, इन्हें सिक्का फड़िया वे के आंदा अच्छा नान दे देना, इत्थे बह जा हुणे नान दे देना। इनू बिठा लिया, आंदा बई दस कित्थों पैसे लभे, खजाना कित्थों लभ के लियांदा ही, बाकी भी दस कित्थे पे। वो आंदा ला लिया, मैं रोटी मंगी रोटी दे मैं जाना चाहना। वो आंदा ना ना दसना पैगा। ये नौजवान यमली खां बोल के आंदा पैसे भी ले ले पर मैनू जान दे, डरदा पे किते मैनू फड़ के बादशाह दे कोल ना पहुंचा दिता जाए।
जे मैं कल्ला चला गया असीं ते वादा कीता सी कट्ठे जीवांगे उहदे नाल ते कट्ठे मरांगे। जे मैं कल्ला चला गया मेरे नाल दे पीछे खबरां कोई नहीं, इतलावां नहीं। आंदा भाई जान होटल आ लिया, पैसे ले ले, मैनू वापस जान दे। वो आंदा ना ना ये नहीं हो सकता ना, इत्थे बह जा। उन्हें शोर चल पा दिता, ओए लोगो कट्ठे हो जाओ। लोग कट्ठे हो गए, मजमा लग गया। ये आंदा वेखो आ सूफी वेखो, आ नौजवान मुंडे वाले वेखो, इनू पैसा लभे, ये दसदा नहीं पिया। ये आंदा भाई जान मैनू खिंचो ना मारो ना, मैनू वापस ही जान दियो। वो आंदे ने नहीं, अज मैं तफसीर च पढ़न दिया, इहदे सिर ते साफा सी ना, इधर वेखो मेरे वाले, इहदे सिर ते साफ है। एक ने छेती नाल साफा खिंचिया, अंगिरे बाण च पा लिया ना, तरू के बाजार च लम्या पा लेंदा। हाँ बई दस खजाना किथे पिया, दस किथे तेरे नाल चलने। वो आंदा ना ना खिंचो ना मारो ना, मेरे कोल खजाना नहीं, ये पैसे असीं आपदे अब्बू दे पैसे लिआंदे ने, साडे बाप दी कमाई, खजाना की आंदा। वो आंदे ने ना ना ये यमली खानों घसीट के बाजार च लैके जा रहे सन। यमली खान दे मैं आपदे मुंह तो कपड़ा सार के सवार के पीछे हटा देता ना। आखिरकार मैं भी इसे शहर दा, कोई तो मैनू सियान लैगा ना, कोई तो मैनू छुड़ा के मेरे घर पहुंचा देगा। कोई मेरा रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार बेली, कोई तो मैनू सियान लैगा। किसे मैनू सियान आई कोई नहीं, मैं परेशान हाँ, बड़ा परेशान। अल्लाह सोने एक ही मामला बन गया। आखिरकार इन्हें रब नू आखिया, अल्लाह सोने हुण मेरी मदद फरमा दे। अल्लाह सोने जिवें तू आसमान ते कल्ला मैं जमीन ते कल्ला, अल्लाह मेरिया मददां फरमा दे। इनू खिंच के बादशाह दे दरबार च पेश किया गया। ये बादशाह बड़ा नेक अल्लाह वाला है। कह लगे बादशाह जी वेखो इनू खजाना लभे, ये दसदा नहीं पिया, आ वेखो खजाना लभे। बादशाह ने खजाना फड़िया, हाँ बई ना की हो ना की। आंदा बादशाह जी मेरा ना यमलीक है, तेरे बाबे का ना की। इन्हें वक्त दे बड़े वड्डे वजीर दा ना लिया, मेरे बाबे दा ना होए। हाँ बई तुहाडे महल्ले अंदर कुछ ऐसा ना दा मुंडा रहिंदा होए या इहदे बाप दे ना दा। ओ कहन लगे बादशाह जी ये झूठ पिया बोलदा है, इस ना दा ते इत्थे बंदा है ही कोई नहीं। आंदा बादशाह जी मैनू मारिया जे ना, मेरी गल सुन लो। बादशाह कहन लगा सारी गल सुना, पैसा किथे। आंदा बादशाह इन्हें सोचा हुण मैं काबू ते आए गया, हुण रात खोल देना। आंदा बादशाह तुसी बादशाह जे मैनू दसो तुहाडा ना की। उन्हें आख्या मेरा ना है। आंदा बादशाह दकिया नू बादशाह किथे वे, दसो दकिया नू बादशाह किथे वे। इनदी अखां टड्डियां रह गईयां। दकियानोस ओ बादशाह दे इत्थे नामो निशान ही कोई नहीं, किंदा पै ना लेना। जल्दी नाल इहदे ज़हन च ख्याल आया, नेक बादशाह दे ज़हन च ख्याल आया साडे दारुल खिलाफा दे अंदर मैं लिखिया किते पढ़िया है ना, कुछ मुंडे अल्लाह दी खातर नस के गए ने, किते हो ते नहीं हो। आंदा जी हाँ हो ही। कहन लगा दौड़ो तख्ती लब के ले आओ ना। इहदे वजीर सिपाही दौड़े कमरियां च बड़े दारुल खिलाफा दे अंदर। पुराना समान लभद्या लभद्या आंदा बादशाह जी पिछले ना जो खाते पटदे पै जे, भला वेखो हम ऐस ना दा कोई बंदा वजीर आजम रहा है। वेख्या जी हाँ रहा है।
آندہ بادشاہ جی میں دا پتر تختی لے آندی گئی بادشاہ دیں تیرے نال کون نے نہ پڑھ کے سنا دے اے تختی کیڑی ہون سن لو تختی کیڑی لب کے لے آندی دکیا نو سو بادشاہ دے رشتے داراں وچوں جڑے دو بندے اندر خانے اللہ دے بیلی بنے سن انہاں تختی سوٹی سی نا اوہ تختی اے لے آندی گئی کہن لگے نہ پڑھ کے سنا اے ملیخہ نہ پڑھ دیں فلانا فلانا فلان دا پتر فلان دا پتر میرا نا یہ ملیخ ہے اسیں 8 سان ایک ساڑھے نال کتا بھی جیویں جیویں دسے آ تختی تیوں میں لکھے آئے نا آندہ بادشاہ جی کچھ کیا جائے نا انہیں کیا ٹھیک کہنے لگا دکیا نو سو بادشاہ کتھے وے وہ کہنے لگا اللہ والے آم اندہ بار بار کیوں پوچھنے ہیں یہاں دے اسی نسے تازن اسی کیا اسی ربنا رب السماوات والارض سب کو چھڑ کے آئے آپ پیسے میرے ابو دی جیب چو کڈے سن نس کے آیا سن یو پیسے ہون بادشاہ دے 10 نال دے کتھے نے آندے جی میں نال چلنا فوجاں نال نے لوگ کٹھے ہوندے گھوڑیاں تے بہ کے انہاں دوڑ لا دیتی او پہاڑ دی گار والے سن لو قرآن چ لکھیا والراکیم والراکیم رکیم بعد لکھیے او کتے دا نا رکیم ہے بعد لکھیے کتے دا نا کتمیر ہے بعد لکھیے دری تختی دے اوپر اینا دے نا لکھے سن اون دا نا رکیم ہے تختی دا نا رکیم ہے اللہ عالم جس ٹائم بادشاہ فوجاں لے کے گھوڑیاں تے دوڑے آم اے پہاڑ دی گار چیں بار بار چاہتی بار مارن روٹی لین گیا یملی خانی آیا گلاں کر دے پہنے ڈر دے بھی پہنے کتے پھڑیا نہ گیا ہوئے کتے قابو نہ آگیا ہوئے ڈر دے بھی پہن جو ڈر سی نا گھوڑیاں دے پیران دی آواز سنی نا اے سیم گئے ڈر گئے نال جنوں کہن لگیں اوے سونیوں کم پہ گئے لگ دے ملیخہ پھڑیا گئے فوجاں آ رہی نے ایک کہن لگے سن لو آواز تے گھوڑے دے پیرے آندی پئی پر سن لو دکیانوں سے بادشاہ آ رہے سانو وڈ بھی دے میں منظور پر ربنا رب السماوات والارض اے بادشاہ نے بار پہاڑ دیگار تو آگے جاتی ماری یملی خان در وڑیا کہن لگا آ جاؤں آپانو پتہ ہی کوئی نہیں آج میں پڑھ کے آیا آپانو سوتیاں پیاتے 309 سال لنگے نے آؤ پہاڑ چوں بار بادشاہ ہے اللہ والا نیکی بادشاہ نال اینا گلاں کیتیاں اینا منڈیاں نے گلاں کیتیاں بادشاہ دے نال سلام دعا تو بعد بادشاہ سانو ٹائم دیونا اسی سوچ لئیے مشورہ کر لئیے پھر دسنے بادشاہ کو اینا ٹائم لیا کہن لگے بادشاہ جی سانو ٹائم دیں اے بادشاہ کہن لگا اوہ لوگوں سن لو میں کیا سی اللہ مرن تو بعد اٹھائے گا آویکھو 309 سال دے مردے اٹھ کے بول دے پہنے 309 سال دے مردے آج بول پہنے بادشاہ جو پیشاں مڑے
اینا ٹائم منگیا اینا اسے ٹائمنگ اللہ دے سامنے ہاتھوں اٹھا لے اللہ سونیا ہن سانو باہر نہ جان دے اللہ سونیا ہن سانو باہر نہ جان دے اینا دے حوالے نہ کریں اللہ سونیا ہن اسی تیری ملاقات دے منتظر اللہ ہن سانو اپنے کول بلا لے اینا جو دعا منگی اسے ٹائم اینا دی روح پرواز ہو جاندی ہے اس بادشاہ نے پھر اس راہ نو سیل کیتا منے منے وہ کافر غار دنا جتھے اللہ دے 8 یار یا 7 یار ستے کتا غار جی میں اے اندر ستے پہنے کتا غار واضح نظر پہ آندہ ہے این کتے نے اگلے پیر این پھیلائے نے کتا اتھے بیٹھے ہیں حضرت صاحب اے رب دے یار بن گئے رب دے بیلی بن گئے اللہ نے انہاں دا کیویں مول پا کے وکھا دیتے ہیں واہ سبحان اللہ سونے نبی دے یار عبداللہ بن عباس کہنے لگے اسی جو صبر کیتا اسی شام دے علاقے جے جا رہے سا لڑتے تے سانو پتہ لگا اصحاب کہف علی غار آئیے کتھے اللہ دے یار لیٹے اصحاب کہف نے کہنے لگے اسی چاتی مار کے دیکھیا اس پہاڑ دی گھار چیں اللہ دے یار ستے پیسن اسی ہڈیاں بیکھ لیاں پہاڑ دی غار تو بار او اللہ دے ولی غار دے اندر ایک کتا غار دے بار نشان آج بھی موجود نے صحابہ نے اکھیں بیکھ لیا جتھے ان دے یار لیٹے نال کتا بھی لیٹے ہے او جے بندہ ان دا بیلی بن جائے ان دا یار بن جائے اے ان دے یار بن گئے سی اے ان دے بیلی بن گئے سی اللہ جنی بارہ قرآن چے نا آپ دی یاران دا لیا ہے اللہ نے انہی بارہ نا نال او کتے دا نا لیا ہے سبحان اللہ واہ اللہ دے ولیاں دی کیا شان ہے یہ چاندے ہوں اللہ سڑا مول پا دے پھر ایس عمران چے رب دے یار بن جو ایس عمران چے ان دے سجن بن جو ایس عمران چے یاریاں لا لو ایس عمران چے حضرت جی این اتاں ویخ ہر معاملے چے ویخ انی اخاف اللہ این اللہ کلو ڈر جا جی اس عمران چے یاریاں لگ گئیاں ملے گا کی اللہ دا سونیاں قبران چو بار آن گے قبران چو بار آن گے اللہ دا سونیاں جنہیں جوانی چے میریاں یاریاں لائیاں میرے نال اکھاں دے اتے ایتھے ویکھو میرے والے اے اکھاں اینا دے اتے اے متھے تے اللہ دا میں 2 لیٹا نور دیاں اینیاں تیز لاوانگا محشر دے میدان چیں اندی نور دی چمک جاری قبران جو بار آندیا نالی اللہ کوئی نبی نہیں اللہ کون نے آواز آئے گی جنہ جوانی چے رات میں نو منایا جنہ جوانی چے یاریاں لائیاں جنہ جوانی چے جنوں کسے عورت نے برائی دی دعوت دیتی انہیں کیا سی انی اخاف اللہ نا اللہ علیہ انی اخاف اللہ میں تینوں کمیں بیکھاں میں اینا اکھاں نال سونے اللہ دا دیدار کرنا ہے اینا اکھاں نال میں سونے اللہ نو بیکھنا ہے اللہ جو بیان کیتا ہے اللہ پہلے مینوں پھر توانوں اللہ عمل دی توفیق دے اچھی آمین کہہ چھڑو اے نا میرے یار نے کوئی شام کو دے بازار دے بڑے پیارے یار نے ویر نے انہوں نے مینوں بڑی بار آکھی ہے نبی پاک دی شان دی سانوں شعر سنا دے نبی پاک دی شان دا نام لیا ہے میں کیویں انکار کراں کیونکہ نبی پاک دی شان دا میں کیویں آکھاں بھی نہیں اللہ انہاں میرے ویراں نوں انہاں بچیاں نوں انہاں نوں اللہ لمبی عمر دے صحت والی ایمان والی اللہ کاروبار چ برکت پائے او نبی پاک سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک اندہ ترجمہ جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے یا نبی پاک دی شان جی بول پاو کہہ دیو سبحان اللہ جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے
وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتوں لنگ جاوے جتوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے سبحان اللہ دی آواز آئے سب ایتاں نے سونے نبی جی سب ایتاں نے سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو بھی تیرے رب نو بھی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے وآخر دعوانا الحمدللہ